O, choco muna. Choco 1 large. Choco 5 large. Choco 6 large. Ganda niyan. Choco 10 large. Mint 5 large. Mint 6 large. Mint 8 large. Mint 9 large. Army 7 large. At saka Army 2 large. Oh, eto pa, mga large. Mga mi. Syrup 1 large. Char 2 large. Black 8 large. Sage 5 large. Sage 4 large. Gray 8 large. Gray 7 large. Yan na lang. Ayan, Gray 7 large. Ayan, Mi. O, syrup 1 large kay Ma'am Bien. Ganda ng kulay nito. Mi gray. Ayan. O, pili na kayo, Mi. Kung gusto nyo magpa-flex ng DBTK, comment lang kayo, Mi. Basta sabihin nyo lang yung size. Oo. Mag-buy na kayo. 280 to 70 will stay. Ma'am Adela, main mo na to. Mannequin number 2. Hernan Navy. May ibang kulay yun. Oo. Isa na lang yan. Yours na, Mi, black 8 large, Ma'am Bien. Mi, dagdagan nyo din, imamay nyo, 270 na lang yan sa final invoice. Ito, Ma'am Adela, ibang kulay. Hernan cream, tsaka Hernan white. 560, 550 wholesale. Ay, yung ingo. Ay, Iubusin nyo na yan. hindi nga so lang ano. Uy! Ayan, nag-buy na kayo. O, Zero zero. at black mine ko sa large. O, yours na, Ma'am Bien. Okay, yours na po. Yours na. Mi, sabihin nyo lang ha, kung gusto nyo pang magpa-flex, the North Face or DBTK, Mi. Oo. Ay, yung dito pala, Mi. Ay, oo. Medium siya. 9. Pale 9 medium. Pale 9 medium. Ayan, back print po niya. Mi. May na kayo. O, eto, Mi, kay Wes. Habol kayo kay Wes, 640 pesos lang. Pwede to ng double XL Luweve po. Naka-emboss po yung kanyang Hindi man top. ako umorder. West Char, 640. Ay, tanda po. West Brown. West Char and West Brown, 640. 630 wool sale. Ma'am Yen, ay ma'am Taba Ching Ching, hello. May pang men's. Wala na ibang color sa small. Wala. Yung mga overall namin, may men's cut. Ma'am Taba Ching Ching, men's cut. Small, medium, large, XL. Ayan. Wala na. Sa small yun na. Riz Sky 240. Premium soft denim. Kaya nga ma'am Yen. Ayan. Bigyan mo na kaya lahat ng small ma'am. Mine Riz Sky 240. Demo mo no, ma'am. Nagwalapin. Eto may Jonas Purple, 330 na lang. Oo. Jonas Purple Cord Short, 330. 40 to 42, 36 waistline. 4S ako, tsaka 6S. Jonas Purple. Si 4S white po, sold out si 4S sa white. Si boss? Hindi, wala nga. 6 na ako. Hindi kasi si Choco S po. Ma'am, Ma'am Bien. Ma'am Bien, dalawa na lang sa small. Ayan, kunin niya na. NF Sky 4 small. Sky 4 small. And suot ko white. White 6 small. Ang ganda nito, Ma'am Bien. Eto na lang, maganda siya, oh. White 6 small. Sabihin mo sa anak mo, Ma'am Bien. Ganda niyan. Yellow pa naman yung kulay. Ganda. Oo, si Gray. XL. Di ba 2X ka?
Ma'am Taba Ching, anong size? Ay, Boards. Short na soft neck. pwede patingin ng XL size sa overall. XL. Ma'am Taba Ching, North Face na XL. Ma'am Taba Ching, no? Alin? Ma'am, Ma'am Akishi, wala na tayo. Yung mga padengi. Wait lang po. Wala na, sold out na po. Ayan. Try natin, baka meron tayong makuha next, next, next live me. O, ito, Ma'am Taba Ching XL. Ma'am Taba Ching XL. Ito, meron tayo NF Ivory 1. XL. Para na din siyang 2XL eh. Try, Ma'am Tabachi. Oo. NF Char 3XL. Suit mo. Oo, suit mo yung sa'yo, boss. Pakita natin. Oo, pangita natin kung paano. Oo, gray 5XL. Oo. At isusut ni Boss Carl, yung mga North Face. Oo. Hindi, wala nang ganyan, sabi namin. Sky 1XL. White 1XL. Ma'am Taba Ching. Choco Okay 3XL. po, Ma'am Bien. Pale 11XL, ma'am. Ganito siya sa lalaki. Tingnan nyo kay Boss Carl. Wait lang. Ayan. Pasok, Boss Carl. Eto na. Oo. 9NF. Wala nga. Anong NF? 3XL lang. Wala tayong 3. Baka NF3 Ito. XL. Yung 3? NF3. Char yun. Anong kulay? Char. Yan. Yours? Ay, wait lang. Anong kulay, ma'am Bien? Uulitin ko. Wala tayong 2XL. Hindi si Ma'am Taba Chinchin. Ano yung 3XL? May... 2XL? Wala. Ulitin ko, Mi. Mi, yung binabanggit namin na number ng kulay. Ma'am, ulitin ko. O, ganito. Bakit may boss? Ba lang mag-mind XL? O, tingnan nyo kay Boss Carl XL yan. Guwapo. Meron na. Ayan, may tingnan nyo kay Boss Carl. O, ayan, North Face yan. Pero wala na kaming gantong design. Ganyan siya sa lalaki. Ganto naman siya sa harap. O, napakita mo, Boss Carl. O, yan o. Ayan. Perfect si Boss Car. Boss Levinas, huwag kikinig yun. Ayan. Ma'am Bien, meron na tayo. Bear, Ma'am Bien. Ayun, ganon. Ganyan siya sa lalaki, di ba? Di ba, kami, ganon. Gandang tingnan kapag, may binili niyo yung mga, nyo, Okay. partner. Tignan ko yung Body